ধুম করে মারা দিছি আমি প্লেয়ারে। কি প্লেয়ার লাগাইছে? ওই তো 5 জনের মধ্যে কতজন আসতো গাড়ির মধ্যে? 4 জন। আহত হয়েছে নি? কিছু জন আর বাইক আছে গাড়ি। গাড়িটার নাম্বার টাম্বার আছে না কিছু? না নাম্বার নাই গাড়ি আলাদা করে। কোথাইতে আসতো গাড়িটা? গাড়িটা মানে আগত থেকে আসলে খুব টাইম নাই স্যার কি এই জায়গাটার নাম? আমার 10 নম্বর। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।